तो जय जय सामान वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हूँ 31 डिसेम्बर तो लास्ट मास आ लास्ट तारीख आ बुधवार। तो आज आम सब प्रोग्राम हो माने छुआ मान सहित मिसिक सब फिस्ट करने प्रोग्राम हो। तो प्रति वर्ष भी सेलिब्रेशन करूँ आम। तो आर वर्ष कर मोर टे प्रोब्लेम चलता तो से तो फाइनाली आज आम सब रेडी करदेचु करने जाऊँ मैंने आज जहाँ कि बाकी रहा साउंड फाउंड आसो सब पनीपरिया सौदा किसी बाकीटा अच्छी सब किणा हे। तो आप मैंने सब एंजॉय करेंगे वीडियो देखी वीडियो स्किप करेंगे। तो चलते आज प्लानिंग कौन अच्छी काली काले नुआ वर्ष सेलिब्रेशन केमती हो छुआ सहित तो वीडियो लगी रही तो देखापी। तो चलो स्टार्ट करें आज वीडियो। तो बर्तमान है सकाल 7टा माने सकाल उठी जाइए राति सारा निज ना कहीं आज एत सब सारा कम पड़ी मैंने एकुटिया आम कालुजी मोर दिज करके हैरान राति सारा कम टोटाल सरियार ना माने एत सब माने कम प्रेसर माने यही छुट्टिया गोटे मुमेंटा बाहर करने बहुत सारा समय लगे। तो से आम पूरा दिन राति पूरा काम करूँ कौटी कौन आसो केमती कौन आसो पैसा पतर पूरा सर्टेज अच्छी तो आम मैनेजमेंट करुँ। तो से सकाल राति सारा निज ना केमी सका हम तो से कमटा जल्दी सारीदेवु आ छुआ मैंने जदि लेट हे छुआ मैंने शो पड़े ना तो से आम सब आगुरी सब रेडी करके रखीचु। तो चलतु आज कौन हो मैंने घर टीटा खाईदे तापर बाहर जा कौन सब टुकुरा मुकुरा कम अच्छे से सब सारिकी रोसे राति रोसे घोषे सब प्रोग्राम करने प्लानिंग करने सब बाहर जा। तो चलो गोटे मम्मी मो पिठा खाई मोर यहाँ पूरा पियाज फियाज पड़ी पूरा बढ़िया खंड रही मो मम्मी खा पियाज संडा कहीं खाली पियाज पियाज संडा ही पड़ना तू कहलु पियाज पकड़ संडा पकड़ मना कला मत राग हो संडा खाई कहली गोटाए पियाज पकेबू पियाज संडा पकेबू मम्मी खाली पियाज पकड़ कर तो बर्तमान है 8टा पाखापी तथा कुहड़ी लगी अच्छी छाड़ी ना डाडी ये खाऊ डाडी काली डालमा विटामिन ए राग प्रबल मुझे खाई पारनी डाडी खाऊ ए हासीगला पूरा तगड़ा तगड़ा पिठा पूरा धुआ बाहर। आज लास्ट माने लास्ट मास आ लास्ट दिन आज आज 31 सागो एकादशी है सकाल मैंने पिठा खादे गोटे लोक खाली तरतरिया करुच्ची गोटे लोक खाली तरतरिया कर आम खट खोलदेव खट खोलदेव है इे प्रबल कम आसिले दुनिया कम भोजी भोजी हम। तो आम ये पिठा खाई बाहर पिठा खाई जल्दी जल्दी खाऊन गाड़ी जल्दी खाई सी तो खाई 3टा बेटे तू खाया कथा ना तू गोटे खाई पार कुनी करछि कुना खाउछि कुनी करछि कुना खाउछि कुनी करछि नहीं नहीं हाँ टुआ करछि टुई करछि मु भूल कहिदल टुआ को टुई करछि टुना टुआ खाउछि हैला तो पास्ता रो प्रश्न तो हां आमे भी टुआ इचे खाई दवा हां सिस्टर दुआरे बसी खाया मजा पूरा अलग प्रकार। तो चलता आम टेस्ट करिया पिठा केमती आसीगला आमर गुड़ मोर गुड़ पूरा फेवरेट गुड़ सहित पिठा पूरा बोबेलिया लगे तार खा कि खाओ कि न खाओ गुड़ सागर पिठा खाइब इम्यूनिटी पावर बढ़िया बिंदास पूरा। लकी खाली व्यस्त होलानी आम आसचु साउंड एठिकी है साउंड वाला आसी ना तो लकी खाली व्यस्त होपार मेडिसिन नब खाली विकल हो। तो आम गोटाए गाड़ी गोटे 2टा गाड़ी आईचु 2टा लकी जब पड़े आम साउंड नहीं पारे दी थर जावास आम घर टू एवं है केते किलोमीटर 10 किलोमीटर पाखापाखि हो। तो आम बसीचु साउंड नहीं जीवु गला से सब आज आउ जहाँ रहा कार्यक्रम हम से नवाक ये आम 2 घंटा खंडे पलैला गले पुणी प्रबल कम अच्छी बाबू पूरा टेंशन है बाबूर है मैंने बाबूर काली नालेजी पूरा टेंशन है गले कि नहीं बजे बोलिकी चलतु फाइनाल आम साउंड पलि आसला आम नहीं पलि आसला कौन गोटाए गाड़ी 3 जन आईचु जीवु केमी टेस्ट करदे साउंड टे तापर आम नहीं तो
ବାଗେଇ ନେବ ହେଲା ଜଙ୍ଗ କରିଛି ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ତମେ ଯାଅ ବାଗେଇ ଯିବ ହେଲା କରିଛି ହବ ଜଙ୍ଗ ହଁ ହଉ ଯା ଚାଲୁନୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଣି ଚାଲ ଠିକ୍ ଆସିଥିଲୁ ହେଲା ଦୁଇଟା ବକ୍ସ ଯାଇ ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ବାବୁର କାଳିଆରେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇଟା ଥୋଇକି ଆସିଲେ ପୁଣି ନେଇକି ଯିବୁ ତ ଆଜି ଗୋଟାଏ ଦିନ ପ୍ରବଳ କାମ ଗାଧୁଆ ଗାଧି ନାହିଁ ପୁରା ଫେସ୍ଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁନ ଇସ ଗଲେ ପୁଣି ସେଠି ସେପଟେ ଅଧା ସଉଦାପତ୍ର କିଣାକିଣି ହେଇଛି କିଣାକିଣି ହେବନି ସେପଟେ ଯାଇ କିଣାକିଣି ହେବ ତ ଚାଲୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିସାରିଲେଣି ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ବକ୍ସ ଆସିଗଲା ହେଲା ସବୁ ହେଲା ସବୁ ବକ୍ସ ଆସିଗଲା ହେଲେ ପିଲାଙ୍କର କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ ମାନେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ଆନ୍ଦିଆ ବାବୁନା ଲକି ନାଲିଆଜି ଆଉ ବାବୁ ହେଲା ଆମେ 4 ଜଣ ଯାକ ସକାଳକୁ ଖାଇନଉ ଖଟୁଛୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କାହାର ଗୋଟେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଖାଲି ମାନେ ପଇସା ଦେଇଦେଇ ସମସ୍ତେ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଛୁଆ ବି ଗୋଟେ ଦେଖା ନାହିଁ ଆଉ ଏତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଏତିକି ଜଣ ହେଲା କାମ ସାରିଦେଇକି ଗାଧୋଇବା ନାହିଁ ଗାଧୁଆ ହେଇନି କିଛି ହେଇନି ପୁରା ପେଟ ପୁରା ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ ହେଉଛି ତ ଏଇତିକ କାମ ସାରିଦେଇ ଆମେ ଯିବୁ ପାଲ ଭଲ କିଛି ଟଣା ହେଇନି ବାବୁ ବୋର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆସିଲାଣି କନେକ୍ସନଟା ଦେଇକି ଗୀତ ବଜେଇକି ଭଲ ଟାଣି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଆନ୍ଦିଆ ଆଜି ଭୋଜିଟା ହବ ଟି ବାବୁନା କ'ଣ ମନ ଶୁଖେଇ ବହିଛି ହଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ମାନେ କାମ କରିସାରିକି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିକି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବସିଛି ଖାଇନି ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସକାଳୁ ତ କିଛି ଖିଆ ହେଇନି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଠା ଖିଆ ହେଇକି କାମରେ ସକାଳୁ ଲଗା ମାନେ ଲାଗିଛି ବକ୍ସ ଆଣିକି ଯାଇଛି 3 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ସେ ବକ୍ସ ବାଲା ନଥିଲା ମୋଟର ଗୋଟେ ଥିଲା ତ ସେଠୁ ସିଏ ଆଣିକି ଆମକୁ ଡେଲିଭର ଦେବ ବୋଲିକି ମାନେ ଏତେ ସମୟ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା ତ ସକାଳୁ ଡାଡ଼ି ସାହି ଗୋଟେ କାମ ଯାଇଥିଲି ଭାଗ୍ୟ ସେ କାମଟା ହେଲାନି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆହୁରି ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ସେଠି ସଫାସଫି କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି 2ଟା 2:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ତ ବାକି ଅଛି ଆମର ଖାଲି ପନିରଟା ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ କୋବି ଆସିବ ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ କ'ଣ ଆସିବ ଆଉ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର ସେଠି ସବୁ ଏତିକି ସବୁ ଅଛି ଟେନସନ୍ ଅଛି ମାନେ ଛୁଆମାନେ ଛାଡ଼ ସେ ତ ଆମର ଦୁନିଆ କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶେଇକି ହେଲା ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛି ନୂଆବର୍ଷର ଯାଇ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛି ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଡାକିକି ସବୁ ମିଶଉଛି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି କାହିଁକିନା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ ମିଶିକି ରହିବା କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ କରିବା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତ ଚାଲୁ ଆଗକୁ ରାତିକି କ'ଣ ଦେଖିବା ସେ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଲି ତ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଜିନିଷ ତାହେଲେ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଦିନର ଭିଡ଼ିଓଟା ସାରିଦେବି ରାତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମେହନତ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ସେଠି ହେଇଛି ମାନେ ଅଧା ହେଇଛି ସବୁ ସଫାସଫି କରି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି ବକ୍ସ ବାଜି ଛୁଆମାନେ ସେଇଠି ଗୀତ ବଜାଉଛନ୍ତି ଲେଖଉଛି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆସିଗଲ ସବୁ କାହା ବେଳ କରୁଛି ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ପାଲ୍କ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି ରାତିରେ ପୁରା ଜଳିବ ଖାଲି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ଟା କଭର ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ କମ୍ କର ତାକୁ ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ କର ସିଆଡ଼େ କଣ ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ କରିବ ତ ଆମର ଏଠି ସବୁ ସଜାସଜି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଓଳାଓଳି ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ପାଲ୍କ ସବୁ ଲାଗି 3ଟା ଲାଗିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଆଉ 2ଟା 15 ବକ୍ସ ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଗଲେଣି ଆଉ ସବୁ ଅଧେ ପିଲା ଆସିଲେ ସବୁ ଗାଣ୍ଡୁ ପିଲା ସବୁ ତ ଆଉ ଅଧା ଆମର ଚୁଲି ଫୁଲି ଖୋଳା ହବ ସିପୁ ଆମର ବି ପଳେଇ ଆସିଛି ନା ସିପୁ ରଡ ବଜା ଡେଇବୁ ଟି ହଉ ଚାଲ ବଇକି ଚାଲ ନେଇକି ଚାଲ ବଇବ ନା ଲକି ଆମର କେତେ କାମ କରୁଛି ଜାଣିଛୁ ହାଣ୍ଡି ପଇଛି ତା ଭିତରେ ହାଣ୍ଡି ଆଣିବାକୁ ମନ ନାହିଁ
ଆସ ଆସ। ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଙ୍ଗୁଳା କରିକି ଆଣ ଭାଇ ଗାଣ୍ଡୁ କଣ କରିବି? ଲକିଟା ସାରଟା ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଲକି ଆଇଲା ଲକିର କଡ଼େଇ କାହିଁକିନା ଲକି ଚିକେନ କଷୁଥିଲା ତା ଦେହରେ ଲକିର କଡ଼େଇ ସେଠି ଯାଇ ସେ ବସିକି କରୁ। ହଁ ମୋ ମୁହଁରେ ପୁରେଇ ଦେ ତୁ ସେଠି ଯାଇ କରିବୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ନା। ଲକିର ଘର ଚଗୁଲର ଘର ପାଣି ଚୋରି କରିଛି ରେ ରିସି फाइनाली आमर सब किना किणी सरीगला सब रेडी रेडी सरीगला नालिया जी पूरा मास्क पिंधि पळै आइसंती काम सब सरीला खाली बाकी रोषे हम आ एंजॉय हम तो आ चिकेन टा चिकेन किना आने तो चिकेन आम तो सादा बाटी आ नालिया जी 5-6 जन आम सादा बाटी सांगने आपण माने देखिले तो छुआ ने केन सब माने रोला रबदा करसंती तो सेति में सुना हलानी किछि तो अपन घर को पळै आसली ओटा फांका जगह वीडियो बन पे तो घरे भी हम किछि सुना जने काना बाहर मेसेज चलती दादी बा भाई काम करसन तो किछि सुना जीवनी तथापि मु वीडियो बनौची सांग माने तो आम तो सब रेडी रेडी हो जाइए सेलिब्रेशन पे राति नाइट रे केन सब सेलिब्रेशन प्रोग्राम सब हम आउ कौन सब रोसे सब रेडी रेडी कर देचु तो आम मैंने देखिए आर वीडियो रे पार्ट 2 रे कहीं जब वीडियो बनैबी ताले सब बहुत बड़ हो तो से डी पार्ट रे वीडियो बनौती तो सामने आपण मैंने तो पार्ट 1 वीडियो सब देखिले तो देखा पार्ट 2 वीडियो रे तो रही जय जगन्नाथ।